نذكر الله سبحانه وتعالى بذكر معين معا 35 مرة لما قرره أهل الله وأهل الحقيقة، بأن الذي يقول في آخر جمعة من رجب أحمد رسول الله محمد رسول الله 35 مرة لم تنقطع النقود من يده، بل ويحفظه الله سبحانه وتعالى. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan dan mengingatkan kepada kita semua pada hari ini kita masih berada di akhir hari Jumat dan hari Jumat terakhir di bulan Rajab, yang mana beliau mengingatkan kepada kita tentang suatu amalan yang perlu kita baca, yang perlu kita amalkan di setiap hari Jumat terakhir di bulan Rajab, sebelum kita tentu besok akan memasuki di hari Sabtu, yang mana amalan tersebut merupakan amalan yang sering diamalkan oleh para ulama-ulama besar, baik itu ahli thariqah, ahli hakikat, ahli ma'rifat, mengamalkan doa ini, amalan ini sebanyak 35 kali setiap di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Nah, beliau tadi mengingatkan kita semua dengan apa? Bahwa barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut nanti, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia kekurangan di dalam rizkinya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dia kelebihan rizki sampai tahun yang akan datang. Semuanya Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur 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 Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah,
رسول الله أحمد رسول الله محمد 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 رسول الله اللهم بركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انفعنا وارفعنا ونور قلوبنا واحفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ أهلنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر شهر رجب ممن غفرت ذنوبه وسترت عيوبه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أيها الكرام، نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى السماء. الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الكرام، في
27 من شهر رجب كانت رحلة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة قبل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان وشق عن صدره صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشق الثاني، العلماء مختلفين، شق صدر النبي مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال فشق عن صدره صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم. قال ومعنى ذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يهيئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى آيات الله الكبرى. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, di bulan ini tepatnya di tanggal 27 bulan Rajab, kita selaku umat Islam memperingati sebuah peristiwa yang agung yang terjadi di bulan Rajab di tanggal 27 tersebut, yaitu fenomena atau peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisahkan bahwa ketika baginda Nabi beliau akan diisrakan oleh Allah, terlebih dahulu beliau didatangi dua malaikat, yang mana kedua malaikat ini mereka membelah dada baginda Nabi dan mengambil hati baginda Nabi serta mensuci atau mencuci hati dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan bahwa peristiwa dibelahnya dada Nabi dan diambilnya hati Nabi untuk disucikan, untuk dibersihkan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali, ada yang berpendapat 3 kali, dan ada yang berpendapat lebih. Jadi peristiwa dibelah dadanya Rasulullah dan diambil hatinya Rasulullah untuk disucikan, untuk dicuci oleh Allah melalui malaikatnya. Peristiwa itu oleh ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selama hidupnya baginda Nabi itu terjadi 2 kali, ada yang berpendapat 3, ada yang lebih dari 3. Yang intinya semua itu menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada baginda Nabi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk bisa menjumpai atau bisa melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala harus diawali dengan kesucian jiwa atau sucinya hati. ولذلك ربنا قال في سورة الإسراء بعبده قال وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب قال كل إنسان يحقق مقام العبودية فله كل يوم إسراء ومعراج روحي لأن قلبه تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا مك إنا لله وإنا إليه راجعون. مك ماتي هذا نزاع sekarat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi menukil ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi beliau membaca dengan lantunan suara yang indah. Suaranya bagus gak Bu? Yakin? Ini masalah bagi saya, kalau beliau baca seperti itu saya nggak bisa ngikutin, jadi mohon maaf ya. Langsung saya terjemahkan bahwa beliau menukil ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Beliau menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan lafaz bi'abdihi, bukan bi rasulihi, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan atau sedang menjelaskan bahwa siapapun makhluknya Allah, dia berhak untuk mencapai derajat atau makom atau tingkatan sebagai seorang hamba, abdul, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hamba tersebut
jika memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan mengalami sebuah proses yang sama, atau mungkin proses istilah dengan istilah yang sama, yaitu akan diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal syaratnya apa? Orang tersebut menjalani sebuah konsep ibadah sebagai seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dicontohkan dan telah diamalkan, dijalankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال مقام العبودية معنى مقام العبودية أن يرضى العبد عن كل ما قدره الله له وقضاه. كل شيء مكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى لابد أن ترضى به. قال فتفي بعهد الله وتحفظ وعدك مع الله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فترتقي في مقام العبودية الكاملة بكمال الذكر، بكمال الشكر، بكمال الطاعة لله سبحانه وتعالى. Seseorang itu akan mencapai makom seorang abid atau derajat ubudiyah. Adalah yang pertama, beliau menjelaskan tentang ridho atau menerimanya seorang hamba terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua apa yang terjadi kepada diri kita, apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa miliki, tidak lain dan tidak bukan, semua adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langkah yang pertama untuk mencapai sebuah tingkatan sebagai seorang hamba, yaitu amalan ubudiyah, bentuk penghambaan diri kepada Allah. Yang pertama adalah menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan selanjutnya sebagai bentuk rasa menerimanya atau rasa suka hati di dalam menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan apa? Menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memenuhi apa yang telah menjadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memenuhi apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حقق هذا المقام، فلما ارتقى إلى مقام الإسراء والمعراج كان أول فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي حقق مقام العبودية في الشراب والطعام، فجاءه جبريل ومعه كأس فيه لبن وكأس فيه خمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار ماذا؟ اللبن. قال له جبريل لو اخترت الخمر لفسدت وفسدت أمتك، ولكن اخترت الفطرة يا رسول الله. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام في طعامه وشرابه كان يتحرى. مطر تعالوا إلى هنا. Maju. ماجو دبان. بسم الله. مجري. هذا مطر خير. Ibu maju. بسم الله. Ibu maju aja Bu, jangan balik, maju aja. Rapat. Kebaikan. Maju ke sini nih, maju. اللهم صل على Beliau
Mudah-mudahan Allah jadikan hujan ini dengan bermanfaat. Masuk aja masuk. Kalian naik angkot. Ya teh, majuan biar orang belakang bisa masuk rapat. Rapat sini di sini. Ayo maju biar belakang bisa ikut masuk ke di majlis ini. Maju. Sehingga alangkah baiknya jangan pulang terlebih dahulu agar supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. فالنبي حقق مقام العبودية في الطعام والشراب، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجميع الأنبياء إمام. ومعنى هذا إنه لابد للأمة أن تحيا بطاعة الله في طعامها، في شرابها، في ذكرها، في معاملاتها. عندئذ قال الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويحقق لنا الرقي والكمال في مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan, yang telah dijalani oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum beliau berproses diisrakan oleh Allah mulai dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Aqsa. Beliau telah menjaga apa yang menjadi perintahnya Allah kepada beliau. Salah satunya adalah dengan dicontohkan beliau didatangi oleh malaikat sebelum beliau Isra, dan malaikat tersebut membawa dua kantong. Satu kantong berisi susu dan satu kantong berisi minuman keras. Lalu baginda Nabi diperintah oleh malaikat untuk memilih mana yang kamu pilih dari dua kantong ini, wahai Nabi. Karena Nabi tahu tentang perintahnya Allah di dalam menjaga makanan dan di dalam menjaga minuman, maka baginda Nabi memilih kantung yang berisi air susu. Sehingga malaikat mengatakan, betul engkau telah memilih air susu. Jika engkau memilih khamr ini atau minuman keras ini, maka engkau akan menjadi rusak sebagai seorang hamba, dan umatmu pun akan menjadi hamba yang rusak. Nah, ini menunjukkan apa? Di dalam urusan makanan pun, sekecil apapun, baginda Nabi tetap berpegang teguh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai makom dekat dengan Allah, untuk mencapai derajat sebagai seorang hamba yang betul-betul diakui sebagai seorang hamba oleh Allah adalah dengan cara menjaga apa yang telah menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat sebagai seorang abd atau sebagai seorang abid sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi, yaitu hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. فكيف يا كرام حتى ما نطيل عليكم لأن المطر الآن ينزل نحقق مقام العبودية لله في طعامنا، في شرابنا، في ذكرنا، في بيوتنا. المرأة في بيتها لابد أن تحقق مقام العبودية، تعلم أولادها طاعة الله سبحانه وتعالى، تطيع زوجها، تحسن إلى زوجها، تحسن التربية، تحسن الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يأمر النساء بأن يستزيدوا في الطاعة في خدرهن، يعني في غرفتها، تكن هذه الغرفة مكان عبادة وخلوة للمرأة. قال فترتقي هذه المرأة إلى مقامات الأبرار مثل السيدة خديجة ومريم وآسيا زوجة فرعون. قال كذلك الرجل يحقق مقام العبودية بذكره، بتربيته الصحيحة، بكثرة وروده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لنا حتى في بيوتنا أن نجعلها مثل المقابر. غرفتك لابد أن يكون فيها سجادة صلاة، في الغرفة الخاصة سجادة الصلاة، حتى إذا أحسست بضيق قال تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيزيل عنك كل ضيق وكرب وهم. فهذا ما نتعلمه من الإسراء،
قال انتبه على سجادتك وتصلي لله في غرفتك وفي خلوتك. قال هذا إسراء ومعراج ورقي روحي لا بد لكل مسلم قال أن يقوم به حتى يدخل إلى عالم الله متناهي في ملكوت الله سبحانه وتعالى. Beliau menjelaskan bahwa inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita selaku muslim. Beliau tidak akan berpanjang lebar karena pada malam hari ini hujan dan juga sudah malam. Pada intinya beliau menjelaskan, berpesan kepada kita semua bahwa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW apa? Yaitu kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita penuhi apa yang menjadi kewajiban kita, mulai dari menjaga makanan, mulai dengan memperbanyak zikir, menjalankan sholat, dan memberikan sebuah pendidikan yang baik untuk melakukan ketaatan kepada anak-anak kita. Sebagai seorang yang ibu-ibu, sebagai seorang ibu hendaknya juga menjadikan dirinya, menjadikan rumahnya, bahkan menjadikan kamarnya sebagai tempat atau wadah untuk kita selalu bisa, untuk seorang ibu ini bisa selalu meningkatkan kualitas dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kamar kalian sebagai tempat khalwat kalian, sebagai tempat untuk ibadah, untuk sujud kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi pernah berpesan kepada seorang wanita bahwa jadikanlah di kamarmu tempat untuk engkau bisa meningkatkan kualitas dirimu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi beliau mengatakan minimal ada sajadah di dalam kamar. Untuk apa? Untuk kalian kita melakukan sholat di dalam kamar tersebut. Dan juga sebagai seorang ibu hendaknya menjalankan perintahnya baginda Nabi, perintahnya Allah. Salah satunya apa? Mendidik anaknya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sebagai seorang suami juga sama, hendaknya ayo kita selalu berusaha untuk melakukan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita mendapatkan makom yang mulia, yaitu makom sebagai seorang hamba. Yang ibu-ibu sebagaimana yang telah diamalkan oleh orang-orang wanita-wanita yang mulia seperti Sayyidah Khadijah, seperti istri daripada Fir'aun yaitu Sayyidah Asiyah, dan lain sebagainya macam. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha, selalu menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk dia berkhulwat, untuk dia tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah sering berusaha untuk melakukan, memenuhi hak-hak kewajiban kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka apa? Maka beliau tadi mengatakan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihan kita. Dan hal inilah yang telah disampaikan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka jadikanlah Isra dan Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan didasari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم بالإسلام قائمين قاعدين ويجعلنا من ورثة سيد الأنبياء والمرسلين ويحفظ هذا المجلس وأهله من كل سوء وكرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بجاه نبيك وبحق نبيك عندك محمد صلى الله عليه وسلم وبالاستغاثة بك يا ربنا أغثنا وأغث كل ملهوف. يا ربنا أغثنا وأغث كل ملهوف وضعيف ومظلوم. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا واحفظ أولادنا ووالدينا واحفظ يا ربنا جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حاجاتنا وأجب دعواتنا واغفر زلاتنا وسيئاتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا لنا وللحاضرين أن تعطينا مسائلنا وأن تجب دعوتنا وأن تفرج كرواتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا والحاضرين الحج المبرور وارزقنا زيارة وعمرة عاجلة غير آجلة وارزقنا صلاة في مقام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا لأهل هذا المكان الرفعة في الدرجات. اللهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وآمن روعاتهم واسترنا وإياهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الاستقامة ونعوذ بك من الحسرة والندامة. اللهم إنا نسألك الاستقامة ونعوذ بك من الحسرة والندامة. اللهم أدمنا على طاعتك وارزقنا الدوام على طاعتك وارزقنا الرشد في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله فقط كسوة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم هذا المجلس إن شاء الله لأنه هو الوضوء. وبعدها أنتم النظر إن شاء الله بالنظر إلى أثر رسول الله تدعو الله بما شئتم الله يرزقكم البركة. هذا المجلس الآن موجود فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب 100 tahun. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini bersama beliau membawa kiswah makom penutup makom baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumur 400 tahun. Nah, nanti para jamaah nanti melihat saja dari jauh dengan menjadikan ini sebagai tawasul. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikabulkan hajat kita dengan berkah daripada kiswah ini penutup makom baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berumur 400 tahun yang dibuat dari zaman dinasti Utsmaniyah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Jadi nanti untuk kiai bisa pensiun kiswah ini karena beliau memiliki wudhu. Kalau yang jamaah yang lain cukup melihat dari jauh saja dan di situ bertawasul. Kita meminta kepada Allah untuk dikabulkan hajat kita dengan berkat kemuliaan kiswah penutup makom daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad.
وارزقنا البركة. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم ببركة آمين. يا ربنا ببركة أثر رسول الله محمد، يا ربنا ارزق كل واحد من الحاضرين. اللهم ببركة أثر رسول الله ارزقنا شفاعة رسول الله، ارزقنا رؤية رسول الله، ارزقنا رؤية رسول الله يقظة ومناما. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله. اللهم اسقنا من يد رسول الله شربا لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الأثر النبوي أن تنزل الرحمات والبركات والخيرات على هذه القرية وأهلها وحاضريها، رجالها ونساءها وأطفالها يا رب العالمين، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر علمك وبقدر حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أهل محبته، واجعلنا من أهل القرب منه صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومن بركة هذا الأثر من كان مريضا ببركة هذا الأثر اشفه، اشف كل مريض وداوي كل جريح. اللهم ببركة هذا الأثر النبوي اشف كل مريض وداوي كل جريح رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya.